Jaha Bhagavata Pada Vaishnavera Stane Anta Asrayakara Chaitanya Charane Sumpah sebagai guru ISKCON. Pertama, misi pribadi saya sebagai seorang guru dalam ISKCON sepatutnya sama dengan misi Srila Prabhupada, yaitu untuk membanjiri seluruh dunia dengan sastra-sastra suci seperti Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam, dan sebagaimana Srila Prabhupada katakan agar lakukan seperti yang saya lakukan dalam menegaskan ISKCON di seluruh dunia. 2. Saya menerima GBC sebagai otoritas tertinggi yang mengatur dalam ISKCON. Saya mendukung sistem GBC dan akan mengikuti GBC seperti yang diinginkan oleh Srila Prabhupada. 3. Saya menerima bahwa guru yang bonafide pertama-tama adalah seorang murid yang bonafide, dan dalam segala tindakan saya akan tetap menyerahkan diri kepada perintah Srila Prabhupada dan juga perintah dari perwakilan beliau yang sah. 4. Sebagaimana Srila Prabhupada memerintahkan para pengikut beliau untuk melayani di dalam ISKCON di bawah GBC, saya menerima bahwa bagi saya untuk mempresentasikan Srila Prabhupada dalam pelayanan saya sebagai guru dalam parampara di bawah perintah beliau hanya dapat saya lakukan dalam kapasitas sebagai anggota ISKCON. Jika saya meninggalkan ISKCON, maka saya tidak akan bertindak sebagai guru. 5. Sebagai seorang guru kerohanian, saya harus selalu menegakkan standar yang sadar akan Krishna bagi semua penyembah dengan tingkah laku saya yang akan dengan ketat diatur dan patut dicontoh dalam setiap kesempatan. Sebagai seorang perwakilan resmi dari ISKCON, saya hendaknya selalu selaras dengan kebijakan ISKCON dan tidak pernah bertindak dengan cara apapun yang melemahkan atau membahayakan misi ISKCON di seluruh dunia. Saya hendaknya tidak bertindak sedemikian rupa yang dapat menghancurkan keyakinan siapapun dalam kesadaran Krishna. 6. Saya hendaknya dengan terperinci mempelajari dan mengamati semua calon murid dan memberikan inisiasi hanya kepada para penyembah yang berkualifikasi sehingga dapat menjaga keseriusan dan kesucian dari upacara inisiasi. Saya hendaknya hanya menerima para kandidat yang berkualifikasi menurut standar dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum ISKCON sebagai murid. Yang ketujuh, saya akan memberikan murid-murid saya arahan-arahan dan contoh-contoh yang dengan tegas selaras dengan arahan-arahan dan contoh-contoh yang diberikan oleh Srila Prabhupada. Saya akan mengajarkan semua murid saya bahwa mereka adalah bagian dari ISKCON. Kemudian Nirandasya dan Mulyana Sangkaya Caksu Nitan
ISKCON Governing Body Commission Society, founder Acharya Mr. Grace A.C. ИСКОН GBC, управляющий орган общества ИСКОН, Ачарья-основатель Его Божественной милости Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупад. Я, Нарана Дас, ученик Шилы Гургавинда Свами, ИСКОН Дикша Гуру Индонезии, приношу следующие обеты. Я принимаю Его Божественную милость Ачи Бхактивиданта Свами Прабхупаду, Ачарья-основателем и высшим авторитетом ИСКОН. Я следую его наставлениям и указаниям. Номер 2. Я принимаю GBC, управляющий орган ИСКОН, как главный менеджериальный авторитет ИСКОН, как это было указано в завещании Шрилы Прабхупады в его последней воле. Я буду следовать, номер 3, я буду следовать духовным правилам нашего общества. Незаконного секса, никаких интоксикаций, никаких азартных игр, никакого мясоедения и воспевания минимум 16 кругов Махамантры, джапы каждый день. Я буду следовать принципам, установленным Шрилой Прабхупадой в его книгах. Номер 4. Я принимаю то, что все пожертвования, все достояния, собственности ИСКОН под моим руководством или контролем, включая все, что ИСКОН может обрести под моим руководством, является только собственностью ИСКОН. И даже в момент моей смерти все это должно принадлежать ИСКОН во все времена. И я не буду заявлять никаких прав на что бы то ни было. Номер 5. Я буду находиться под руководством управляющего менеджмента ИСКОН, сотрудничать с местными представителями GBC и исполнять свои обязанности в духе непротивления интересам ИСКОН. Номер 6. Я буду поддерживать свои духовные стандарты, свою духовную программу и учение, установленное Шрилой Прабхупадой, развивая проекты вместе с преданными, которые будут под моим руководством. Я также согласен не вовлекать общество или преданных под моим руководством ни во что, ни в какую деятельность против этих вышеуказанных принципов. Храм Шри Радарасешвара, Индонезия, 11 мая 2024 года. Теперь нужно подписать клятву верности ИСКОН. Dan kita memohon karunia His Holiness Subag Swami Maharaj dan His Holiness Bhakti Jiwan Brajananda Swami
Kepada His Holiness Bhakti Jiwan Prajananda Swami Maharaj kami persilakan. Haribol. Selanjutnya akan ada penandatanganan dokumen dari Sumberananda Maharaj yang akan ditandatangani juga oleh para saksi. Kepada beliau kami persilahkan. Kami mohon karunia dari Prabu Balakrishna dan Prabu Balacandanandana untuk menandatangani sebagai saksi.